Afternoon guys, may natirang sahog. Lagyan natin ng pilis para double action. Ng tubig para may sabaw. Dahon ng kamuti. Itong nilagay natin. Lagay na natin to guys para minsanan na ang kulo. Luto na. Ay, so. May sahog na sardinas. Double action. Ayan guys, kumukulo na. Lagyan na natin itong ingredients. Pamaya sumarap. Chicken calamansi. Napilis. Ay, ano to? Noodles pala. Guys, pwede na yan. Mukbangin na natin to. Mukbangin na natin. Thank you very much, Jesus Christ, for the blessing. Love you, Jesus Christ. It's bite side, come on. Mukbangin natin to guys. May sahog ang pilis natin. Yan ang noodles natin. Yummy. Yummy. May kalamansi. Dami guys. Hindi pa kasi naluto yung kanin natin, oh. Bitin. Tutuloy natin mamaya. Meron pang matira.